Si Bunso guys, gusto din daw niya mag-open. Ayan. Ikaw, pull madali. Pull magano. Ito, ayan. Ayan. Sira mo. Excited ah. Okay. Sirain mo. Uy! Ano to? Lomi! Wow, Lomi yan, Lomi? Okay, open. Dito mo open, oh. Ayan, open mo. Wow! Sira mo. Wow! Pakita mo sa kanila. Ayun yung nakuha ni Tracy. Oh, sakto blue yung suot. Oh, para sa'yo talaga yan. Okay, happy ka na? Yay. Gusto din daw niya mag-open eh, oh. Ayos, oh. Tingnan mo, naduduling. Hug mo daw, hug. Ay, sa'yo yan? Yay. Okay, love mo na. Kiss pa, kiss.